Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright, so this video saya nak continue kita punya tutorial 6.2 Centripetal Force. We continue dengan soalan number 6. Ferris wheel with a diameter 18 meter and rotate at the rate of 4 rpm. Calculate the acceleration of the radius on this wheel, the magnetic direction. And first of all, first kali apa yang perlu kita buat di sini, kita kena analisis lah soalan ni. Soalan ni berkaitan dengan Ferris wheel. Okay, let we start dengan lukis gambar Ferris wheel. Okay, Ferris wheel ni contoh dia seperti Ice of Malaysia tu kan. Okay, kita ada satu cage untuk penumpang berada. Okay, bahagian atas dan juga bahagian bawah. Okay, actually kat sini pada banyak lah ya. Okay, sini. Alright. Bagi kes Ferris wheel, dia adalah vertical circular motion. Vertical circular motion. And then diberi diameter of this Ferris wheel, diameter equals to 18 meter. And for RPM, RPM adalah omega hal laju sudut 4 pusingan per minit. Okey, kita kena tukar kepada SI unit. So 4 darabkan dengan 2 pi. Okay, radian unit atas bahagi dengan 1 minit. Okey, 1 minit equals to 60 second. So berapa kita dapat di sini? So you all kira dapat berapa dia punya angular velocity. So angular velocity dia equals to 0.419 radian per second. Alright, before that diameter 18, so kita punya radius divide by 2 dapat 9 meter. Soalan kita nak cari acceleration of a rider. So bila objek berada dalam gerakan membulat, okay, acceleration experienced by ataupun pecutan yang dipunyai oleh rider ataupun objek adalah centripetal acceleration, which is AC and always directed towards to the center of the circle. So AC sentiasa ke tengah. Soalan nak cari AC. Okay, AC equals to V square over R. Okay, however, kita juga tahu bahawa relationship di antara tangential velocity dengan angular velocity V equals to R omega. So you just substitute into this equation R omega. Okay, square over R. So apa yang kita dapat di sini? R square omega square over R. So R kita boleh potong satu, maka yang tinggal adalah R omega square over, tak ada over lah, R kita dah potong. And then what we need to do is kita substitute. So AC equals to R omega square. R kita boleh dapat daripada diameter, half of diameter, which is 9 meter, and omega equals to 0.419 radian per second. And at the end, kita dapatlah kita punya centripetal acceleration, which is equals to 1.58 meter per second square. Okay, senang sahaja kan yang ini. Alright, seterusnya, soalan seterusnya dia nak kita cari the force, soalan B, the magnitude and direction of force which the seat exert on 40 kg rider at the lowest point and at the highest point of the wheel. Alright. Okay, apa yang perlu kita buat di sini? Kita lukis dahulu pada bahagian at the highest point, highest or lowest. Okay, I start dengan highest. Okay, at the highest point. Okay, ini kita punya path kita lah ya. So let's say ini adalah bahagian atas. Kita ada cage kat sini and then ada person. Okay, person duduk atas kerusi lah ya. Okay, alright. Then, apa yang dimaksudkan dengan
kita nak cari the force which exert on the rider. So, daya apa yang dikenakan oleh seat, tempat duduk ke atas person ataupun ke atas passenger. Jadi, daya apa yang kita ada di sini? Kita cuba analisis. Kita ada weight yang dikenakan orang ke atas ataupun by gravity. So, weight, and kita ada normal force. So, which one? Daya yang dikenakan oleh seat ke atas passenger or person. Okay, the answer is a normal force. Normal force ni adalah daya yang dikenakan oleh tempat duduk kerusi ke atas passenger, ke atas penumpang. And then kita dah identify daya apa. After that, apa yang perlu kita lakukan di sini, kita tahu bahawa daya yang membolehkan satu objek bergerak secara circular motion disebabkan olehnya adanya a net force which is we call as centripetal force. And always towards to the center. Okay, let's say ini kita punya center lah. Okay, center Ferris wheel kita. Okay, ini center. Baik. Apa yang kita boleh tulis di sini? At the highest point, we can write as kita punya net force, which is a Fc equals to W minus N. Kenapa W minus N? W same direction with the centripetal acceleration. Nilai dia lebih besar lah compare dengan N. That's why net force kita pun ke bawah. Dia mesti same direction. Daya yang same direction dengan centripetal force, kita assume dia sebagai positif ataupun nilai dia lebih besar berbanding dengan daya yang opposite dengan direction of centripetal force. So, after that, kita nak cari N. Before that, kita boleh gantikan dulu Fc equals to mv square over R, W equals to mg, and normal force, rearrange balik equation sebab kita nak cari normal force. So, normal force equals to mg minus mv square over R. Alright, so mass according to mass of this passenger or rider, which is 40 G 9.81 minus 40. Okay, V square. V is a tangential velocity or velocity. So, ada tak velocity dalam soalan ni beri? Okay, tak ada. So, kalau tak ada, you all boleh cari dulu velocity. So, how we want to find velocity? As we know that velocity equals to what? Velocity equals to R omega. So, radius tadi 9. Omega kita adalah 0.419. Okay, substitute nilai V, nilai R dan juga nilai omega. At the end, kita punya V kita equals to 3.77 meter per second. After kita dah dapat nilai velocity ataupun tangential velocity, apa yang perlu kita di sini, kita gantikan balik dalam persamaan 3.77 square over radius, which is 9 meter. And finally, kita akan dapat normal force yang dicari-cari is equals to 329.2 Newton. And direction. So, direction untuk normal force is upward ke atas. Alright, let's continue with normal force at the lowest point. So, same procedure. Kita lukis dahulu gambar rajah. Okay, so at lowest. Okay, this is our kita punya center. So, lowest point. And then kita ada cage. Ada passenger kat dalam. Duduk kat bawah ni kan. Passenger. Okay. Alright. Identify force. So, kita ada apa? Kita ada normal force exert by the seat, and then direction force kita adalah weight.
And of course, kita punya net force kita, okay, yang membolehkan Ferris wheel ni bergerak dalam circular motion is centripetal force, which is upward lah towards to center of the circle. And right now, write as force or centripetal force equals to, okay, at this time kita punya force, normal force kita same direction with FC. So, N kita lebih besar minus dengan W. Okay, and then mv square over R N minus mg. Rearrange balik sebab kita nak cari N. So, N equals to mv square over R dengan mg. Then what we need to do is just substitute the value of mass of the rider which is 40. V equals to 3.77 square over R, 9 radius of the Ferris wheel, plus 40 G 9.81. As a result, equals to 455.6 Newton. So direction. So you check tengok direction untuk normal force kita, direction dia ke mana? Up juga ataupun towards the center. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 7. Soalan nombor 7 kat sini dia menyatakan bahawa a student is to swing a bucket of water in a vertical, again vertical circle means circular motion occurs at a vertical without spelling any if the distance of this shoulder to the center of mass of the bucket is 1 meter, is the minimum speed required to keep the water from coming out from the bucket at the top of the swing. So dalam soalan ni keywords dia adalah minimum speed. Okay, actually minimum speed ni dia punya keywords ni V minimum. So kita nak cari V minimum. Okay, kita ada seorang pelajar. Okay, pelajar ni first kali dia pegang bucket water and then dia pusingkan. Okay, pusingkan bucket of water. Lebih kurang macam ni lah ya. Okay, pusingkan. So, soalan dia nak kita cari at the top of the swing. So, at the top of the swing pada bahagian atas lah. Okay, so kita lukis So, at the top of the swing. So, kita ada di sini, kita ada bucket water tadi. Kenapa bucket water ataupun air ni tidak tertumpah? Okay. So, lebih besar sikit lah sini ya. So, tangan dia kat sini pegang. Okay. Ini macam besar pula. Tak logik pula. Okay. Okay, ni tangan dia. Okay, ni tangan bawah. Alright. So, pada bahagian paling atas, the top ya, paling atas, kita nak cari V minimum. So, keywords dia kat sini, minimum dia akan berlaku, V minimum menunjukkan bahawa kita punya centripetal acceleration kita tu adalah sama dengan acceleration due to gravity which is 9.81 meter per second. So, at this point, okay, normal force dia akan approach to 0. Okay, we can say that at this point free fall berlaku lah ya. Okay, so apa yang perlu kita buat di sini, kita kena tentukan daya. So daya apa yang ada di sini? Of course kita ada N, okay, dan juga kita ada weight. Okay, alright. So in this case kita punya normal force equals to 0. So kat sini kita hanya ambil weight sahaja.
Okay. And then kita ada centripetal force, okay, which is net force. As a result, kita boleh tulis FC kita equals to W. Actually, W plus N. However, untuk V minimum, okay, N kita approach to 0. So, kita ambil 0 lah sini ya. Okay, maka mv square over R equals to mg. So, M kita boleh cancelkan. And then, kita nak cari V minimum. Rearrange balik kita punya equation equals to RG square root. Okay. So, just gantikan sahajalah. V minimum equals to R kita adalah radius adalah 1 meter. Oh, saya tulis nombor dia tadi. Tak apa. G 9.81 meter per second. Gantikan nilai R and G and kita akan dapat minimum velocity yang diperlukan pada bahagian atas adalah 3.1 meter per second. Okey, kat sini radius dia tidak menggunakan tali. Okey, dia just gunakan tangan dia sahaja. Maka kat sini kita ambil lah dia punya jarak daripada shoulder dia terus ke center of bucket ni adalah sama dengan 1 meter. Okey, R dia 1 meter. So, R sini adalah 1 meter. Okey, sini pun 1 meter. So, sampai ke atas pun 1 meter R. Alright. Okay, B. The minimum speed that a roller coaster must travel when upside down at the top. Again, at the top of a vertical circular track of radius 12 meter. So, the passengers do not fall out. So, V minimum. Kita nak cari V minimum supaya passenger penumpang tidak terkeluar ataupun jatuh daripada roller coaster. So again, bila ada keyword V minimum kat sini, means that normal force, okay, approach to 0. Dan kita punya centripetal acceleration kita equals to 9.81 meter per second square. And again, kita keluarkan maklumat radius. Kita nak cari radius dia adalah 12 meter. Okay, kita lukis dulu. Okay, at upside down. Yalah, memanglah kalau untuk roller coaster kita terbalik kan untuk macam gini atas. Okay. So kat sini kita ada daya apa? Kita ada weight dan juga normal force. However, normal force kita approach to 0 untuk cari V minimum. So, ini kita punya center bulatan. Let's see, center bulatan kita. Same, sama macam soalan yang tadi. Okay, FC kita equals to weight. Yeah, because of N approach to 0. So, FC equals to mv square over R equals to mg. Cancel M. And V minimum equals to RG square root. Just substitute the value of R. R is given from this question, which is a 12, and G, acceleration due to gravity, 8.1 meter per second. And then finally, we got it 10.8 meter per second. Meter per second saja sebab velocity. I proceed with question number 8, yeah? Okay, question number 8. So for question number 8, a simple pendulum, okay, soalan ni simple pendulum is suspended freely on the ceiling of a bus moving in a horizontal circular track with a radius 80 meter, and then the angle between the string of the pendulum and the vertical line is 30 degree. Theta equals to 30 degree. Calculate the centripetal acceleration of this pendulum. Alright, so we start with a diagram. So, this is a ceiling and then a string. Kita ikatkan satu tali.
Okay, and then kita ada pendulum bob, and this pendulum bob dia bergerak dalam gerakan membulat secara horizontal. So kalau secara horizontal maksudnya dia gerakan dia adalah pada paksi X. Bulatan saya untuk nak bulat pula. Saya padam dulu. Lebih bulat dia nampak saya. Okey. Lebih kurang ya. Lebih kurang. Okay, this is a center of the circle. Not very bulat. Boleh ya? Okay, and then angle between the string. So string, angle between string and vertical equals to 30 degree. 36 darjah. Radius bulatan adalah 80 meter. Wow, besarnya. Calculate the centripetal acceleration. Kita nak cari AC. Okay. As we know that AC equals to V square over R. So, apa yang perlu kita buat kat sini, kita boleh lukis free body diagram sebab kita tahu ini adalah case conical pendulum. So, kalau untuk case conical pendulum, kita punya free body diagram kita become pendulum as a point. So, apa yang ada kat sini, tentukan daya apa. So, kita ada weight of this pendulum and then ada string. Okay, ada string. Angle 30 degree from the vertical 36 degree. Okay, kita lukis free body diagram kita. Okay, before that, kita punya centripetal acceleration. Direction to centripetal acceleration always towards the center. Towards to the center. So, ini kita punya centripetal acceleration. Okay, kita punya FC pun same direction. Ke kiri lah. Okay, ini pendulum bob kita. Okay, and then kita ada weight. Kemudian kita ada angle 36 degree. Okay, what we need to do is kita tahu bahawa di sini daya yang produce ataupun contribute kepada FC kita adalah apa? W ataupun T. Okay, tak nampak di sini. Apa yang perlu kita buat? Kita cuba resolve T sebab T adalah daya di antara X dan Y. So, kita resolve T cos 36 degree and then T sin 36 degree. So, kita boleh tulis equation kita, FC kita equals to T sin 36 degree. So, FC equals to mv square over R or MAC. T sin 30 degree. Alright. So, in this case, kita ada T. Kita tak tahu T dan juga kita tak tahu mass kan. Mass dengan T. Kemudian AC pun tak tahu. So, tak bolehlah cari terus. Jadi, apa yang perlu kita buat di sini, kita perlu menggunakan dua persamaan. So, ini adalah persamaan bagi komponen X. Okay, komponen X di mana circular motion kita berlaku pada paksi X. And for komponen Y, okay, daya apa yang kita ada di sini, komponen Y kita ada T cos 36 degree equals to W. Okay, ataupun T cos 36 degree equal to mg. So, kita dah ada dua equation di sini. So, X equation pertama, Y equation yang kedua. So, kita nak cari nilai AC. So, apa yang perlu kita buat di sini? Bila kita ada dua equation, ia adalah simultaneous equation. So, untuk simultaneous, kita boleh cancellation. Okay, di mana kita boleh ambil equation 1
divide by equation 2. So before kita divide, kita susun bagi cantik-cantik dulu equation 1. T sin 36 degree equals to MAC. Equation 1 kita adalah T sin 36 degree divide by T cos 36 degree equals to MAC MG. Cancel M, cancel T, T, and kita dapat sin bahagi dengan cos equals to tangent theta, which is a tangent 36 degree equals to AC over G. And then rearrange balik equation. AC equals to G times with tangent 36 degree. So gantikan nilai G equals to 9.81 tangent 36. Use your magic calculator and then your centripetal acceleration will be equals to berapa? You punya tangent, you punya centripetal acceleration equals to 7.12 meter per second square. Alright. So, ini adalah solution bagi soalan number, panjang sikit dia punya solution, number 8. Saya stop at here dahulu and then next video saya akan proceed dengan soalan number 9. Okay guys, thank you sudi melihat ataupun menonton video saya ni. Hopefully faham ya. Bye, thank you.